Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour faire les activités d'écrire sous le titre Répondre à des questions par écrit. Page 19 du livret d'activités CE2. Je m'entraîne. Réponds à chaque question par une phrase qui reprend les éléments de la question. Donc هنا غادي نجاوبوا على هاد الأسئلة هذه انطلاقا من الصيغة ديال الجواب، يعني غنبنيو الجواب من السؤال. La première question. Quand nos nouveaux amis viendront-ils à la maison? متى سيعود أصدقاؤنا الجدد إلى البيت؟ Donc la réponse. Nos nouveaux amis viendront à la maison demain. Par exemple, demain, ou on peut dire ce soir, ou à 8h, ou à 16h. La deuxième question. Combien de copains as-tu? كم لديك من صديق? La réponse. J'ai 4 copains ou copines. La question suivante. Papa, jouais-tu au foot avec tes amis lorsque vous étiez enfant? بابا واش كنتي كتلعب كرة القدم مع الأصدقاء ديالك فاش كنتي صغير؟ دونك الجواب oui. Je jouais au foot avec mes amis lorsque j'étais enfant. On passe maintenant à je m'exprime par écrit. Écoutez-moi attentivement et suivez sur votre livret. Lis ce texte puis réponds aux questions dans ton cahier d'essai. غادي نقراو النص وغنحاول نشرحو لكم ونترجمو لكم ومن بعد غادي نجاوبو على الأسئلة. Un brave ami. Farid habitait dans le même immeuble que moi. Avec ses parents, il occupait un appartement au 3e étage. Nous allions à la même école l'après-midi. Nous avions l'habitude de rentrer ensemble à la maison. Un jour, alors que Farid avait déjà franchi la porte de l'immeuble, un chien féroce a jailli de je ne sais où et s'est jeté sur moi en me renversant par terre. Avec ses griffes pointues et ses crocs saillants, la bête allait mettre ma peau en lambeaux. Heureusement, sans hésiter et avec courage, mon ami Farid s'est élancé sur elle. Avec son gros cartable, Farid a fait lâcher prise à l'animal qui a aussitôt pris la fuite. Donc, الترجمة ديال هاد النص. صديق شجاع. كان فريد يسكن في نفس البناية مثلي. احتل شقة في الطابق الثالث مع والديه. نذهب إلى نفس المدرسة. في فترة ما بعد الظهر اعتدنا العودة إلى المنزل معا. ذات يوم عندما كان فريد قد مر بالفعل من باب المبنى قفز كلب شرس مني علي لا أعرف من أين وألقى بنفسه علي وطرحني أرضا. بمخالبه الحادة وأنيابه البارزة كاد الوحش يمزق جلدي إلى أشلاء. لحسن الحظ اندفع صديقي فريد إليه دون تردد وبشجاعة. بحقيبته المدرسية الكبيرة ترك فريد الحيوان الذي هرب على الفور. إذن هنايا هذا هو رمز ديال الصداقة. مثلا كنتي انت والصديق ديالك وتعرضتي انت للخطر، فالصديق ديالك خاصو يدافع عليك، او العكس تعرض الصديق ديالك للخطر فانت خاصك تحامي عليه وتدافع عليه. On passe aux questions. Où se déroule cette histoire? Où هنايا المكان فين وقعت هاد الحكاية هذه. La réponse. L'histoire se déroule dans la rue devant l'immeuble. Donc القصة دارت
أمام المبنى اللي كيسكنوا فيه في الشارع. La deuxième question, à quel moment de la journée اش من وقت بالضبط في الساعة مثلا اش من وقيتة هذيك. La réponse, elle s'est déroulée l'après-midi. Elle s'est déroulée l'après-midi يعني بعد الظهر، مورا الظهر يعني قبل مورا 12. La troisième question, qui est Farid? شكون هو فريد؟ فريد est un jeune écolier. فريد واحد تلميذ في القسم صغير. 4. Qu'est-il arrivé au narrateur? اشنو وقع اللي كيحكي لنا القصة، شنو وقع ليه؟ La réponse c'est le narrateur a été attaqué par un chien. Le narrateur a été attaqué par un chien. لاحظوا بأننا كنجبدوا الجواب من السؤال، كنبداوه من السؤال. 5e question, comment étaient les crocs du chien? Les crocs du chien كيفاش كانوا؟ الأنياب ديالو كيفاش كانوا؟ راه وصفهم لينا الكاتب في النص. Les crocs du chien étaient saillants. saillant يعني كانت أنيابه بارزة. La question suivante 6. Comment Farid a-t-il sauvé son ami? كيفاش فريد نقذ الصديق ديالو؟ شنو دار باش نقضو وشنو الوسيلة اللي استعمل؟ Donc Farid a sauvé son ami en s'élançant sur le chien et en lui faisant lâcher prise avec son gros cartable. Donc شنو دار ليه؟ هجم على الكلب وهز المحفظة ديالو وحاول يضربوه بالمحفظة، ومن بعد فاش الكلب خاف وصافي هو يهرب. Alors, je corrige et je réécris. Avant de réécrire mon texte, je vérifie que pour formuler ma réponse, j'ai supprimé le mot interrogatif. يعني فاش كنجيو نجاوبو خاصنا نحيدو الكلمات الاستفهامية بحال دي comment, où, à quel, qui. هادو كلهم ce sont des mots interrogatifs. هادشي كنا شفناه في الدرس اللي فات. J'ai remis le sujet avant le verbe. هنايا في الجواب دائما كنرجعو السوجي قبل من الفعل، عكس السؤال كنقدروا نديرو l'inversion du sujet، يعني كيكون لو سوجي مورا لو verbe، ولكن في الجواب دائما كنديرو لو sujet avant le verbe قبل من le verbe. J'ai placé une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin. يعني فاش كنجيو نجاوبو دائما خصنا نديرو الماجيسكول. ردوا البال انا في الفيديو تعمدت ان بعض الاجوبه ما نديرش فيهم الماجيسكول في الاول، دونك نتوما فاش تجيو تكتبوا لي ريبونس ديروا الماجيسكول في الاول و à la fin de chaque phrase à la fin de chaque réponse on met un point. الجمل ديال اللي كندير في الريبونس دائما يكون عندهم سونس، ماشي نجيو نجاوب مباشره بلا الصيغه ديال الجواب، ضروري ناخذ صيغه الجواب من السؤال عاد كنبدا نقول الجواب ديالي، حيت الا قلت الجواب مباشره بلا ما نقول صيغه كيكون الجمله عندي ما عندهاش حتى شي معنى. اخر نقطه جي اكري بروبرمون، يعني خصنا نكتبو بدون لي غوتوش، بدون اخطاء وبدون نضرب ونكتب ونعاود نكتب. دونك حاولوا تقادوا كتابتكم وتكون باينه وواضحه للاستاذ. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا كل النقاط اللي طرحت عليكم وتكونوا فهمتوا الدرس ديال اليوم. شكرا على التتبع، الى اللقاء.